Zamislite ovo, neko vam kaže da milioni ljudi širom svijeta svakodnevno provode sate gradeći kuće od blokova. I ne pričamo o arhitektama niti o radnicima na građevini. Ne. Pričamo o običnim ljudima u pidžamama za računarom. Dobrodošli u svijet videoigara. Minecraft je samo najočigledniji primjer, ali iza njega stoji čitava kultura. Od arkadnih sala sa Tetrisom i Pac-Manom preko Super Marija, pa sve do Fortnitea i VR svjetova današnjice. Ako niste gamer, možda mislite zašto bi iko ovo radio. Odgovor je zapravo jednostavan. Igre su digitalni svjetovi u kojima možete kontrolisati skoro sve. I to mnogo bolje nego u stvarnom životu. Nema gužve u saobraćaju, nema dosadnih sastanaka i niko ne može da vam ukrade blok koji ste upravo postavili. Ljudi igraju igre jer zadovoljavaju nešto osnovno u nama. Kreativnost, izazov i osjećaj uspjeha koji u stvarnom životu često izostaje. Jer budimo realni, u igrama možete spasiti svijet, ubiti zmaja i osvojiti kraljevstvo, a u stvarnom životu najveći uspjeh možda bude da ste uspjeli da ispržite jaje, a da ne zagori. Kada danas neko kaže igrice, odmah zamišljamo piksele, monitore, džojstike. Ali istina je, igre su starije od civilizacije. Arheolozi su pronašli pločice igre Senet u grobnicama drevnih Egipćana, stare preko 5000 godina. To je bila neka vrsta mješavine šaha i čovječane ljudise. Egipćani su čak vjerovali da igranje Seneta pomaže duši da se probije kroz zagrobni život. Dakle, u njihovom svijetu ako ne igraš, bukvalno si mrtav. A Rimljani, njihove igre su uključivale gladijator. Publika u Koloseumu bila je originalna verzija Twitch chata, samo mnogo krvavija. Ako bi loše odigrao, dobio bi dislike. I to nije značilo da gubiš partiju, nego glavu. Kasnije, kroz srednji vijek, ljudi su igrali šah. Danas to shvatamo kao plemenitu igru, ali tada je šah bio statusni simbol i društveni test inteligencije. Ako nisi znao šah, gledali su te kao nepismenog. Uskoro dolazimo u 20. vijek i tu su već arkadne sale. Pac-Man, Tetris, Donkey Kong, prvi put su igre postale masovno dostupne. I naravno sve je bilo zasnovano na tome da ti izvuku još jedan token iz džepa. Možda mislite da su mikrotransakcije moderna pojava. Ne. Arkadne mašine su bile prva verzija plati da nastaviš. Onda su došle kućne konzole, Nintendo, Sega, PlayStation. Igre su prestale da budu nešto što radiš u zadimljenoj sali punoj tinejdžera i postale su dio dnevne sobe. Između televizora i nesrećnog sobnog fikusa kojeg niko ne zaliva. U antičkom Rimu gejmeri su se klali pred carem. U 80-ima klinci su stajali u redu da bi igrali Pac-Mana. Danas ljudi troše 1000 sati da ubiju digitalnog zmaja. I onda se svađaju na forumu da li je Dark Souls 2 bolji ili gori od trojke. Zašto neko može da preskoči doručak, ručak i večeru, ali ne može da preskoči daily quest u igri? Odgovor je u jednoj hemikaliji – dopamin. Dopamin je kao lični menadžer za sreću u mozgu. U stvarnom životu dobijaš ga kad položiš ispit, dobiješ unapređenje ili skuhaš tjesteninu bez eksplozije šporeta. Ali nagrade u realnosti su rijetke i spore. U igrama svaki nivo, svaki achievement unlocked, svaki ding pravi mali vatromet u mozgu. Igre nisu dizajnirane da budu realistične, već da budu zadovoljavajuće. Zamislite da svaka misija u GTA traje kao prava pljačka banke. Niko to ne bi igrao. U igri preskočiš dosadu i dobiješ ono što mozak voli. Izazov i nagradu. Druga stvar. Igre daju osjećaj kontrole. U stvarnom životu planiraš dan, a onda te komšija zamoli da mu pomogneš da nosi kauč na 3. sprat bez lifta, kontrola 0. Igre mogu i da nas uče. Minecraft postiče kreativnost, Starcraft razvija strategiju, a Dark Souls te nauči da strpljivo umireš 247 puta i da se ipak vratiš. Drugim riječima, ono što roditelji zovu gubljenjem vremena, često je trening mozga. Samo u digitalnoj teretani. Mnogi misle da su igre usamljena aktivnost, ali realnost. Video igre su jedan od najvećih društvenih eksperimenata našeg doba. Milioni ljudi igraju zajedno. U Warcraftu postoje klanovi koji traju godinama. U Fortniteu timovi iz cijelog svijeta. U Minecraftu djeca iz Japana i Brazila grade dvorce, farme i naravno
ogromne faguse od blokova jer to je univerzalni jezik čovječanstva. Prijateljstvo, pa čak i brakovi nastali su iz igara. Romansa je romansa, makar i počela uz rečenicu pazi, za tebe je kriper. Igre su postale i sport. E-sports turniri okupljaju 100.000 gledalaca, a najbolji igrači zarađuju milione. Dakle, sljedeći put kad vam neko kaže da nema života u igrama, recite mu da je klinac iz SAD-a osvojio $3 miliona u Fortniteu. Igre su gubljenje vremena. Ali evo otkriću vam tajnu. Sve igre su gubljenje vremena. Šah, gubljenje vremena. Fudbal, ljudi bukvalno trče za loptom sat vremena, a na kraju idu kući da plate račune. Poenta nije da li gubiš vrijeme, već da li uživaš na načinu na koji ga gubiš. Gejmeri su asocijalni. Stvarnost. Igre su često društvenije od stvarnog života. Igre kvare mlade. 90-ih su mislili da će Mortal Kombat pretvoriti djecu u kriminalce. Danas ta djeca imaju djecu, kredite i dalje igraju Mortal Kombat. Studije pokazuju da nema direktne veze između nasilnih igara i nasilnog ponašanja. Ako bi to bilo tačno, cijeli svijet bi ličio na Mad Max. Naravno, igre mogu da postanu i problem. 2019. godine Svjetska zdravstvena organizacija priznala je gaming disorder, poremećaj igranja. To je kada igranje prestane da bude hobi i počne da uništava posao, školu, pa i ličnu higijenu. Mnogi moderni naslovi koriste psihologiju kockarnica, loot boxovi, mikrotransakcije, pay to win. Umjesto slot mašina, šareni sanduci. Umjesto ruleta, digitalni šeširi. U stvarnom životu platiš $5 i dobiješ kafu. U igri platiš $5 i dobiješ digitalni šešir. Realnost već mijenja način igranja. Umjesto da sjediš i klikćeš, sada zaista stojiš u igri. Dok slučajno ne nokautiraš fikus u dnevnoj sobi. AI već pravi igre koje se prilagođavaju igraču. Igra zna tvoje navike, strahove i slabosti. Ako mrziš paukove, pogađajte šta će ti servirati u HD rezoluciji svaki put kad misliš da si bezbjedan. I onda, ultimativna teorija. Šta ako ovo sve već jeste igra? Elon Musk tvrdi da postoji ogromna šansa da živimo u simulaciji. Zaboravio si gdje su ti ključevi? To nije tvoja greška. To je bug u sistemu. Deja vu, to je reload save file. Dakle, igre nisu samo zabava. One su ogledalo ljudske prirode. U njima tražimo ono što stvarnost često ne daje. Kreativnost, kontrolu, izazov i osjećaj uspjeha. U stvarnom životu zaboraviš rođendan prijatelja i dobiješ pasivnu agresiju. U igri zaboraviš da nahraniš svog lika i on umre. Ali sutra se respawnuje. Igrači ne bježe od stvarnosti. Oni jednostavno grade svjetove u kojima mogu biti najbolja verzija sebe. Možda samo na ekranu, ali i to je dovoljno. Jer iskreno, bolje je biti najbolja verzija sebe u digitalnom svijetu, nego se pretvarati da smo nešto što nismo u realnom. Sunce! U igru ime i koji ih izmisli ne mogu više ubići. Bože!